राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिरजर के कछार कॉलेज क्षेत्र में सीसीटीवी खराब रहने पर हालात हो रहा है नाजुक, बढ़ रही है चोरी की वारदात, परेशानी झेल रहे हैं छात्र छात्राएं। कछार जिले के कालाइन क्षेत्र में सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत, स्कूल छात्र की मौत को लेकर हुआ सड़क अवरोध, फुटपाथ में गैर जिम्मेदाराना गतिविधि को दी जा रही है अंजाम। कालीनगर क्षेत्र में वन विभाग के डायक निर्माण के क्षेत्र में की जा रही है घोटाले, आरोप प्रत्यारोप को लेकर इलाके के लोगों में छाई हुई है नाराजगी की दौर। संपन्न हुआ गौड़ीय नृत्य कार्यशाला, डॉक्टर महुआरी की मौजूदगी में छात्र छात्राओं ने दिया योगदान। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के कई दिनों पहले ही पधारे राम भक्त जटायु। करीब 10 किलो वजन की जटायु पक्षी को लेकर लोगों में देखी जा रही है हलचल की माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिरजर के कछार कॉलेज में सीसी परिसेवा न रहने पर लोगों में परेशानी का दौर देखने को मिल रही है। सीसीटीवी के कई क्षेत्रों में उपलब्ध न रहने पर चोरी की वारदात भी बढ़ रही है। और तो और सीसीटीवी इंस्टॉलेशन कांड में कुछ शिक्षकों के ऊपर कई आरोप भी लग रहे थे। मुद्दे को लेकर छात्र छात्राओं में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। शिक्षा व्यवस्था में इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। अक्सर बढ़ रहे चोरी की वारदात तथा शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षकों पर लगे कई आरोप प्रत्यारोपों को खंडन भी नहीं किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में मुद्दे को लेकर छात्र छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में अपने स्कूल के साथ साथ कॉलेज के नाम पर भी धब्बा लग रहा है। मुद्दे को लेकर पीड़ित प्रभावित छात्र छात्राओं ने पत्रकारों के समक्ष संदर्भ में विस्तारित खुलासा किए और जल्द से जल्द कछार कॉलेज क्षेत्र में सीसी परिसेवा फिर से लागू किए जाने के साथ साथ आरोपी शिक्षकों की ओर से स्पष्टीकरण दिए जाने का मांग भी किया। एक दो तीन चार भारत माता की जय जयकार। एक दो तीन चार भारत माता की। আমরা কাছার কলেজের সাধারণ স্টুডেন্ট একত্রিত হয়েছি মূলত কয়েকটা বিষয় নিয়ে। প্রথম বিষয় হচ্ছে যে আমরা অনেকরা যখন বাইরে বেরোই তখন আমাদের উপরে একটাই কথা উঠে যে তোমরা নাকি ফ্রডের কলেজে পড়ছো। এইসব ট্রোল হচ্ছে আমাদের উপরে। কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে একজন কেউ ব্যক্তি যিনি শিক্ষক আমাদের ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টের কাছার কলেজের, উনি কিছু মানে একটা ফ্রড করেছেন যেটা রটিয়ে পড়ছে চারিদিকে। কি ফ্রড করেছে সেটা কেউ জানে না, কিন্তু চারিদিকে রটিয়ে পড়ছে যে কিছু একটা তাই ফ্রড করেছেন, তাই জন্য আমরা সবাইকে এইসব কিছু হ্যারাস হতে হচ্ছে। আর আমরা এইভাবে কথা শুনছি। যদি উনি করেই থাকেন তাহলে আজকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমাদেরকে এসে বলুক যে হ্যাঁ উনি করেছেন, আর উইথ অথেন্টিসিটি আমাদেরকে একটা ডকুমেন্ট দিক যে হ্যাঁ উনি করেছেন। আর আমরা একটা আনফরচুনেট স্টুডেন্টস যে এই সমস্ত কলেজে পড়ি, কারণ কলেজ একটা মন্দির আর মন্দিরের ভগবান হচ্ছে শিক্ষক। আর সেই শিক্ষক যদি এইসব করে তাহলে এটা মেনে নেওয়া যায় না। আর যদি উনি না করে থাকেন তাহলে আমাদেরকে অথেন্টিসিটি ডকুমেন্ট দিতে হবে যে হ্যাঁ উনি করেননি। তাহলে আমরা মাথা উঁচু করে বলতে পারবো যে হ্যাঁ আমাদের কাছার কলেজ একটা পুণ্যভূমি, আর এই পুণ্যভূমিতে এইসব হতে পারে না। আর অনেক আরো কারণ আছে। কারণ আর অন্য বিষয়টা হচ্ছে যে আজকে অন্য বিষয় হচ্ছে যে আমরা কাছার কলেজের স্টুডেন্টস, আর স্টুডেন্টসের ড্রেস নেই, না ড্রেস আছে, না ইউনিফর্ম আছে, না আইডেন্টি কার্ড আছে, না এনরোলমেন্ট কার্ড আছে। একটা স্টুডেন্টসের পরিচয় কি যে এই কলেজের উপর। আমরা 1.5 বছর আগে মেমোরেন্ডাম দিয়েছি, তাহলেও এখনো এই ইস্যুগুলো সলভ কেন হয়নি, এখনো অ্যাকশন কেন নেওয়া হয়নি সেটা আমরা জানতে চাই। আর আবার আসাম ইউনিভার্সিটি অনেক কমিটিতে ওনাকে রাখছেন। এইভাবে কিভাবে একটা যদি উনি ক্রিমিনাল হয়ে থাকেন তাহলে কিভাবে এইসব হয়
সেটা আমরা পরিষ্কারভাবে জানতে চাই। कछार जिले के काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र के कालाइन बाजार क्षेत्र में सड़क हादसे में एक स्कूली बच्चे की मौत हो जाने पर इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति देखने को मिली। क्षुब्ध नाराज लोगों ने जमकर सड़क अवरोध किया। तत्पश्चात पुलिस प्रशासन तथा प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कई क्षेत्र में आश्वासन दिए जाने पर आखिरकार सड़क अवरोध मुक्त किया गया। सूत्रों के अनुसार गैलेक्सी स्कूल के एक छात्र सड़क में जाने के दौरान एक डंपर ट्रक के नीचे आ गया। गैर जिम्मेदाराना तौर पे कालाइन बाजार क्षेत्र के हर एक फुटपाथ व्यापारियों द्वारा दखल कर लिया गया है और व्यापार अवैध तौर पे किया जा रहा है। यातायात के मार्ग न रहने पर आखिरकार छात्र छात्रा तथा आम लोगों को राजमार्ग के ऊपर से ही गुजरना पड़ता है, जिसके चलते कई बार कई छात्र तथा आम जनता गाड़ी के नीचे कुचले गए हैं। मुद्दे को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आवासीय क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन विभाग तथा ट्रैफिक विभाग से जल्द इस संदर्भ में कार्रवाई कर अवैध तौर पे फुटपाथ पे व्यापार कर रहे लोगों को खदेड़े जाने के साथ साथ यातायात परिसेवा सामान्य किए जाने का मांग किया है। इधर इस हादसे के बाद परिवार सदस्यों में दुखद माहौल देखने को मिली। आवासीय क्षेत्र के लोगों में भी काफी हद तक दुखद माहौल बना रहा। কালাইন বাজারে ট্রাকের চাকার নিচে পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হলো এক স্কুল ছাত্রের। সূত্র মতে দুপুর আনুমানিক 1:30 নাগাদ আজ শিলচর কালাইন বাজারে থাকা পোস্ট অফিসের সামনে স্কুল থেকে ফেরার পথে ট্রাকের চাকার নিচে পড়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় গ্যালাক্সি স্কুলের একটি ছাত্রের। ঘটনার পর মুহূর্তেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। উত্তেজিত জনতা গাড়িতে ভাঙচুর চালায় এবং পথ অবরোধ করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন কাটিগোড়ার সার্কেল অফিসার এবং অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। ঘটনাস্থলে উপস্থিত উত্তেজিত জনতার সাথে কথা বলে কাটিগোড়ার সার্কেল অফিসার অতি শীঘ্র কালাইন বাজার এলাকায় অবৈধ ফুটপাত দখলকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। সেই সঙ্গে অবৈধভাবে যাতায়াতকারী বাহনের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করার নির্দেশ দেন তিনি। উল্লেখযোগ্য যে ফুটপাত দখলের ফলে সাধারণ নাগরিকদের রাস্তার মধ্যে দিয়ে হাঁটাফেরা করতে হচ্ছে এবং প্রায়শই সড়ক দুর্ঘটনায় ছাত্রছাত্রীরা এবং সাধারণ পথচারীরা নিজেদের প্রাণ হারাচ্ছেন। উল্লেখ্য যে ফুটপাত দখলকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কয়েকবার আশ্বাসন দেওয়ার পরেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। কেন এ বিষয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন। हाईलाकंद जिले के कालीनगर बकरी हावड़ क्षेत्र में नदी बांध निर्माण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर घोटाले किए जाने का आरोप लग रहे हैं। आवासीय क्षेत्र के कुछ दलाल चक्र द्वारा विभागीय कार्यकर्ता तथा वास्तुकार के ऊपर सहयोगिता का आरोप लगाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार एक तरफ जहां इस क्षेत्र में दलाल राज चल रहा है तो दूसरी ओर सरकारी काम में घोटाले भी किए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य में मिट्टी डाली जा रही है, जिसका सही वर्णन सही तौर पर नहीं किया जा रहा। जिस तरीके से प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जा रहा था, इसके चलते आवासीय क्षेत्र के लोग काफी नाराज हैं। आवासीय क्षेत्र के लोगों का कहना है कि गैर जिम्मेदाराना तौर पे बाढ़ नियंत्रण विभाग इस क्षेत्र में डाइक के निर्माण कार्य में घोटाले कर रहे हैं और फर्जी बिल भी बन रहा है। मुद्दे को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोगों के बीच काफी क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इलाके के कुछ दलाल चक्र वास्तुकार तथा विभागीय कार्यकर्ताओं से रिश्वतखोरी के जरिए उन्हें विभिन्न संवाद माध्यम के जरिए सहयोग भी कर रहे हैं, उनके समर्थन में बयानबाजी भी कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा चाहे कुछ भी क्यों न हो, आखिरकार लंबे अरसे के इंतजार के बाद इस क्षेत्र में बांध के संस्कार व निर्माण कार्य शुरू होने पर गांव के लोगों में कुछ हद तक राहत की माहौल बनी हुई है।
रविंद्र भारती संस्थान के भूतपूर्व डीन डॉक्टर महुआ मुखर्जी की उपस्थिति में गौड़ीय नृत्य कला भारती के 50वां वार्षिक उत्सव 30 दिसंबर को शुरू किया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर संपन्न होने के बाद इस बात की जानकारी दिया गया। एक संवाददाता सम्मेलन में जानकारी देते हुए डॉक्टर महुआ मुखर्जी ने कहा कि गौड़ीय नृत्य कला भारती पिछले कई वर्षों से गौड़ीय कला तथा नृत्य के विभिन्न पहलुओं पर कार्य करता आ रहा है। सनातन धर्म के विकास में गौड़ीय नृत्य कला का अहम भूमिका रहा है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई अनुभवों के बारे में अपना बखान किए। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দী কাজ করতে গিয়ে আমি অবাক। বাংলার স্কাল্পচার 6th সেঞ্চুরি BC, খ্রিস্টপূর্ব 6ষ্ঠ শতক থেকে আছে। ভাবতে পারেন? কোনো অসুবিধা নেই, আপনারা কলকাতা যাবেন, কলকাতায় গিয়ে বেহালা স্টেট মিউজিয়ামে যাবেন, দেখতে পাবেন। তমলুকে যাবেন, তাম্রলিপ্তি মিউজিয়ামে দেখতে পাবেন। আমার কথা বিশ্বাস করতে হবে না। আপনারা আশুতোষ মিউজিয়ামে যাবেন, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, সেখানে দেখতে পাবেন। শাস্ত্রীয় নৃত্য আবার পুনরুদ্ধার হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবার পূর্ব ভারতের যে শৈলী তাকে বলা হয় ওড্রোমাগধি। সেই ওড্রোমাগধি থেকে আমরা পেলাম ওড়িশি, গৌড়ীয়, ক্ষত্রিয়। রিসেন্টলি 2000 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ক্ষত্রিয় এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম। আমি শাস্ত্রীয় মণিপুরী নাচের কথা বলছি, আমি কিন্তু ফোক মণিপুরি বলছি না। শাস্ত্রীয় মণিপুরি রাস সংকীর্তন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, গৌড়ীয় সাহিত্য, গৌড়ীয় সঙ্গীত সব কিছুর ওপর আধার করে 18th সেঞ্চুরিতে মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র জয়সিংহ, কর্তা মহারাজা নামে বিখ্যাত, তিনি প্রচার করেন, তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন শাস্ত্রীয় নৃত্য শৈলী, সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করলেন 1926 সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। एक तरफ जहां पूरे विश्व भर में अयोध्या क्षेत्र में रामलला की मंदिर निर्माण तथा उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर हर्ष की माहौल है, तो इसी दौरान कई पौराणिक तत्व धीरे धीरे वक्त के साथ उभर कर आ रहे हैं। कुछ ऐसे ही वारदात के चलते अयोध्या क्षेत्र से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर जटायु पक्षी का दर्शन मिला है। लगभग 8 से 10 किलो वजन के ये जटायु पक्षी राम मंदिर के उद्घाटन के पावन वक्त के पहले ही क्षेत्र में देखने को मिला और उसे उद्धार किया गया। गौरतलब है कि रामायण के अनुसार जटायु राम भक्त थे और एकाएक रामलला की मंदिर उद्घाटन के दौरान उन्हें दर्शन मिला। सूत्रों के अनुसार जटायु पक्षी हिमालय में लगभग लुप्त हो चुके थे, लेकिन इस जटायु का उम्र कितना साल है इसे कोई सुचारू रूप से बयान नहीं कर पा रहा है। एकाएक रामलला की मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम से पहले जटायु पक्षी की आविर्भाव होना स्वयं राम की लीला का बखान है, ऐसा सनातन धर्मी लोगों का मानना है। भक्तप्राण लोगों को इस मुद्दे को लेकर एक अनोखा माहौल में जीते देखा जा रहा है। एकाएक जटायु पक्षी की आविर्भाव तथा रामलला के मंदिर के उद्घाटन के मुद्दे को लेकर लोग पूरे मुद्दे को धार्मिक तत्व के आधार पर विचार कर रहे हैं। कछार जिले के कालाइन क्षेत्र में उच्च माध्यमिक विद्यालय में लाइब्रेरी निर्माण तथा स्कूल गृह निर्माण के दौरान गैर जिम्मेदाराना तौर पे सामग्री व्यवहार किए जाने के आरोप लग रहे हैं। गौरतलब है कि लंबे अरसे के इंतजार के बाद उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्कार के लिए आर्थिक अनुमोदन तो दिया गया है, लेकिन स्कूल के सुचारू निर्माण के क्षेत्र में रेत, पत्थर तथा दूसरे सामग्रियों के इस्तेमाल में लापरवाही बरती जा रही है। गैर जिम्मेदाराना तौर पे सामानों को धोया नहीं जा रहा है और अपने मनमर्जी के अनुसार ठेकेदार व दूसरे कई दलाल क्षेत्र के लोग इस कार्यक्रम में अपने लाभ की हिसाब बटोरने में लगे हुए हैं। मुद्दे को लेकर आवासीय क्षेत्र के युवा वर्ग तथा प्रवीण नागरिकों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और जल्द से जल्द प्रशासनिक स्तर पर इस
निर्माण कार्य का जांच कर सुचारू रूप से स्कूल गृह निर्माण किए जाने का मांग भी रखा। ওয়াকি না কও তুমি ওয়াকি না কও বেশ বারবার কইলো না কইছি না নি আমি কত মাত্রা জড়িত নি ওখানে আপনি স্বীকার করুন বালি তোমার ওখানে পাঁচটা আসলো হ্যাঁ একটা মিনিট বন্ধ ও ইনো যে রড বান্ধা আসলো সেদিন খুলিয়া পুরানা যখন বান্ধা সেদিন খুলিয়া না রড বান্ধা আমি তোমারে কইলাম যে রড যেরকম আছে ওরকম দাও না না তোমার চুরি বন্ধ করে রাখছি আমি জায়গাত রইতো চুরি জায়গাত রইতো পুরানা রড জায়গাত রইতো বালি পাথর যেটা তোমার কুদাল দিয়ে আমি হরাইয়া মানে কুদাল দিয়ে চিত্রাইয়া অত বড় বড় লাকড়ি তুমি ভিতরে থেকে বাইর করিয়া ভিডিও করিয়া তোমারে দেখাইয়া কইলাম তুমি এটা পাথর একটু সই না তোমারে কইলাম নি পাথর সইতে না তোমারে কইলাম নি তুমি ও রড টেন খুলতে না তুমি এখন পুরানা রড খুলিয়া 6 mm পুরানা রড একটা মানে তোমার বেজের মাঝে দিছো তুমি ধো এরপরে বিমের মাঝে দিছো পুরানা রড 6 mm কত বড় একটা বিল্ডিং এর মধ্যে তুমি 6 mm রড দিলেইলে তাও পুরানা রড হ্যাঁ আমরা আগর ভিডিও করছি আমরা আগর যেটা বালি ভিডিও করছি একদম খারাপ বালি আসলো আমরা কইয়া হাত বন্ধ করিয়া গেছি এখন বর্তমানে দেখি বালা বালা বালি দিলে যা ও গার বারো ধরা কিতা কথা দি মানে বড় একটা মানে স্কুল বানানি ওর আর না বালি দোয়া আছে না পাথর দোয়া আছে কোনো কিছু দোয়া নাই কিছু নাই এটা কি জিনিস হ্যাঁ ও যে কত গান দেবা বারো একটা মানে দোয়া নাই গাছ দেব কিতা करीमगंज जिले के बालूग्राम क्षेत्र में स्थित श्री श्री राधारमण गोस्वामी जी के मंदिर में श्रद्धा व मर्यादा के साथ 109वां आविर्भाव तिथि उत्सव पालन किया गया। इस अवसर पर वर्णनाट्य भव्य धार्मिक शोभा यात्रा, मंगल आरती, महाप्रसाद वितरण सहित कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस दिन श्री श्री गुरु महिमा पाठ व श्री श्री गीता यज्ञ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर भक्त प्राण लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर धर्म प्राण लोगों के बीच काफी उत्साह व उमंग का माहौल भी देखने को मिला। No, kitchen ko na. Mic. सोनाई विधानसभा केंद्र के सैदपुर तीसरे खंड में अक्सर राजनेताओं द्वारा एक सड़क की शिलान्यास तो किया जा रहा है, लेकिन सड़क का निर्माण व संस्कार कार्य नहीं किया जा रहा है। 30 सालों से लोग इस क्षेत्र में राजनीतिक नेताओं को बदलते देख रहे हैं, लेकिन अपने यातायात के मार्ग के हालत को बदलते नहीं दिख रहे हैं। सूत्रों के अनुसार हर एक सरकार यानी असम गण परिषद से लेकर कांग्रेस से लेकर भाजपा सरकार तक इस सड़क के निर्माण के लिए कई बार आर्थिक अनुमोदन तो प्रदान किए, शिलान्यास भी किया गया, लेकिन आखिरकार संस्कार कार्य नहीं हुआ। आवासीय क्षेत्र के पीड़ित प्रभावित लोगों ने इस सदन में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और जल्द से जल्द
सड़क संस्कार के साथ साथ निर्माण कार्य संपन्न किए जाने के लिए पूर्त विभाग तथा जिला प्रशासन व दूसरे अधिकारियों से अपील भी किए। 55 বছর হয়ে গেছে। 55 বছর থাকি এর সময় থাকি আমি এখনো পর্যন্ত দেখি আর কুতুব মাহমুদরে ফাইলাম, আমরা রানা মেলেরও ফাইলাম, এরপরে আমিনুলও ফাইলাম, আমিনুলও ফাইলাম, এর বাদে আমরা সাজুমিয়ারও ফাইলাম। তারপরে ঘরে ঘরে গিয়া কইলাম আমরা মেয়েরা যোগ্য হইছন, মেয়েরা পড়িতা রাস্তাটা ঠিক করে দেও। তারা তোর খাই হয় ওইব 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 আমরা ঠিক করে দিব, সব ঠিক করে দিব হইয়া হইয়া কয়েকটা দিন গেল। তারা আইলে আইয়া মিটিং ডাকিয়া মিষ্টি খাইয়া বলে ঠিক আছে আমি স্টুডেন্ট নাই আর ভিডিওরে নাই আর এটা একটা বুয়া ছিল না কুতুব আহমদেও করছেন। আর এটা যেটা কর্মদিন বাবা সাজু এটা বুয়া ছিল না। এটা আমি পিডব্লিউডি বলছি প্রায় 20 কোটি টাকা নিতে। আমার কত টাকা হইব? 20 কোটি টাকা। আমিনুলের 10 কোটি আর এনামুলের 10 কোটি, 20 কোটি। এরকম বুয়া সাইনবোর্ড সাজু করিমুদ্দিন বাবা ইয়ানে 11 কোটি কত লাখ দিয়া একটা বুয়া সাইনবোর্ড মারি দিয়েছি। হ্যাঁ ঠিকাদারটা করলে কয় না হতে হইতো না আপনার রাস্তা। ঠিক আছে। ওই দিনটা কি যেন ও আমরা 5 দিন হলো এই ফাঁকটা আমরা ঢুকাইতাম মানে 30 किलोमीटर पर बागा। म्यांमार से होते हुए मणिपुर जिरीबाम होकर कछार जिले के ऊपर से बाहरी क्षेत्र में सरबराह किए जाने के दौरान पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर 2 तेल के टैंकर से बड़े पैमाने पर 12वीं सुपारी जब्त किया है। लखीमपुर पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर जब इन वाहनों को रोकना चाहा तो दोनों वाहन तीव्र गति से फरार होने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान फुलेरतल क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने दोनों ऑयल टैंकरों को धर दबोचा। दोनों ऑयल टैंकर की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची और 12वीं सुपारी को जब्त किया। टंकी काटकर 12वीं सुपारी निकाले जाने के बाद पुलिस सुपर नोमल महतो की मौजूदगी में विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में असाधु चक्र ऑयल टैंकर का इस्तेमाल कर 12वीं सुपारी की सरबराह कर रहे हैं। हालांकि कई क्षेत्र में कई बार ऐसे वारदात पकड़े भी गए हैं। पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी के चलते बराक घाटी में सुपारी के व्यापार बंद होने के प्रयास तो हैं, लेकिन व्यापारी अपने विभिन्न कसरत के जरिए काला व्यापार में अब भी जुड़े हुए हैं। অবৈধ বাৰ্মিজ সুপাৰী যি সৰবৰাহ আছে ম্যানমাৰৰ পৰা যি বাৰ্মিজ সুপাৰী সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত বন্ধ আছে। আৰু তেওঁলোকে যিসকল তাৰ মাজতে কিছুমান অবৈধ সৰবৰাহকাৰী লোক আছে, যি দুষ্কৃতিকাৰী লোক আছে, তেওঁলোকে পুলিচৰ চকুত ধূলি দি এই কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ তেওঁলোকে মাজে মাজে চেষ্টা কৰে। আৰু তেওঁলোকে নিত্য নতুন তেওঁলোকে এটা মোডাছ অপাৰেণ্ডি তেওঁলোকে উলিয়াই লয়, যাতে পুলিচৰ চকুত তেওঁলোকে ধূলি দি তেওঁলোকৰ এই অবৈধ সৰবৰাহ তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। কিন্তু তেওঁলোকে কোনো পধ্যে পৰা নাই। আপোনালোকে দেখিছে দুটাকৈ টেংকাৰ, দুটাকৈ বঙাইগাঁৱৰ টেংকাৰ, আৰু এই টেংকাৰকেইটাত 5,000 লিটাৰকৈ ইয়াত তেল ধৰে। তাত তেওঁলোকে অবৈধ বাৰ্মিজ সুপাৰী তাত ভৰাই সেইখিনি তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা এই বাৰ্মিজ সুপাৰীখিনি তেওঁলোকে সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। দুই ৰাজ্যৰ সীমাত যেতিয়া আমাৰ পুলিচে তেওঁলোকক খানতালাচী চলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, তেওঁলোকে পলাবলৈ চেষ্টা কৰে। সেই পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে পুলিচে খেদি আহে আৰু আমি 2খন গাড়ী ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। 2খন গাড়ীতে বৃহৎ পৰিমাণৰ বাৰ্মিজ সুপাৰী তাত মজুদ আছে, আৰু গতিকে আমি তাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আমি আইনগত ব্যৱস্থা লৈছোঁ। 2খন গাড়ী আছে, এখন AS16 AC 2128 আৰু আছে AS16 AC 2129। এই 2খন গাড়ী বঙাইগাঁও গাড়ী, আৰু এই গাড়ী 2খন আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা তেওঁলোকে এই ধৰণে অবৈধভাৱে তেওঁলোকে বাৰ্মিজ সুপাৰী সৰবৰাহ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল, আৰু আমি তেওঁলোকক ধৰা পেলাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ। অবৈধ বাৰ্মিজ সুপাৰী যিখিনি আছে এই গোটেই সামগ্ৰীখিনি আহিছিলে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা। আমাৰ জিৰিঘাট যি থানা আছে, জিৰিঘাট থানা তেওঁলোকে যেতিয়া ৰখোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকে ৰখোৱা নাই, তাৰপিছত তেওঁলোকে পলাই আহিছে, আৰু তাৰ লগতে পুলিচে লগে লগে পিছা কৰি আহি আমি গাড়ী 2খন ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে আমি গম পাইছোঁ যে আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে। কাছাৰ জিলাৰ মাজেদি চুবুৰীয়া ৰাজ্যলৈ সৰবৰাহ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল। आखिरकार शिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती के निर्देश के आधार पर हाजी खुदजा चौधरी स्कूल के बेहाल हालात पर जल्द से जल्द इस क्षेत्र में
संस्कार कार्य शुरू किए जाने का आश्वासन दिया गया है। पूर्त विभाग के ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। सूत्र के अनुसार राज्य सरकार की ओर से इस संदर्भ में अहम कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द स्कूल के संस्कार कार्य शुरू किया जाएगा। वास्तुकारों के साथ बातचीत के दौरान पूर्त विभाग के कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित जानकारी दिया और जमे हुए पानी के निष्कासन व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा परिसेवा एक बार फिर से चालू किए जाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। जल्द से जल्द इस संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी और विधायक दीपायन चक्रवर्ती इस संदर्भ में निगरानी के जरिए अहम भूमिका भी पालन कर रहे हैं। রাস্তার জন্য জলের সমস্যা হয় নাই। আগে যে আমাদের একটা কালভার্টের আউটলেট ছিল, তারপরে ছিল একটা 2টা বা 3টা খাসল্যান্ডের প্লট। খাসল্যান্ড না সরি মেয়াদিপাট্টা প্লট। ওনার ল্যান্ড ওনার কি করেছেন, উনি মাটি বিলিং করেছেন ওনার ল্যান্ডে। বিলিং করার পরে জল যে রাস্তা দিকে যেত সেই রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে এখন জলটা স্ট্যাগনেন্ট হয়ে আছে। এবার একমাত্র সলিউশন এটা ড্রেন করতে লাগবে, কন্টিনিউয়াস ড্রেন করে আউটলেটে আনতে লাগবে, জলের রাস্তা দিতে লাগবে, জলকে বেরিয়ে যেতে দিতে লাগবে। আমাদের পিডব্লিউডি থেকে আমরা এস্টিমেট সাবমিট করেছি, ইতিমধ্যে টেন্ডার কল করা হয়েছে। হয়তো মাস 1.5 মাসের মধ্যে আমাদের টেন্ডার ওয়ার্ক অর্ডার পাবো, পেলে আমরা পিডব্লিউডি রাস্তায় আমরা ড্রেন বানাবো। ড্রেন বানালে আমার মনে হচ্ছে যে এই সমস্যার হয়তো সমাধান হবে। জলটা ওইদিকে যেত, এখন জলটা সামনের দিকে যাবে। আর জলটা যে বন্ধ হয়েছে এটা মাটি বিলিং করার জন্য বন্ধ হয়েছে। আমাদের পিডব্লিউডি রাস্তার কেউ কোনো পয়েন্টারে এসে কালভার্টও বন্ধ করে নাই বা রাস্তা কোনো কিছু হাইটও বাড়ায় নাই। যেটা আছে এটাই আছে, আমাদের পিডব্লিউডির জন্য হয় নাই, এটা প্রাইভেট ল্যান্ড ফিলিং করার জন্য রাস্তার আউটলেটটা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন করে স্ট্রেট করে আনতে লাগবে। কাজটা কতদিনের মধ্যে শুরু হবে? এটা আমাদের পজিশনটা বললাম আমি, আমাদের এস্টিমেট সাবমিট করেছি, স্যাংশন হয়েছে, টেন্ডারও হয়ে গেছে। এর মধ্যে ওয়ার্ক অর্ডার যখন ইস্যু হবে, ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করে গভর্নমেন্ট চিফ ইঞ্জিনিয়ার, আমার লেভেলে না। গতিকে আমি আপনাকে বলতে পারবো না আগামী 10 তারিখ থেকে শুরু হবে না 20 তারিখ থেকে শুরু হবে, সিন্স দিস ইজ নট আন্ডার মাই ডিসক্রিপশন। আমি এতটুকু বলতে পারি যে আমরা এস্টিমেট পাঠিয়েছি, এস্টিমেট অ্যাপ্রুভ হয়েছে, টেন্ডারও হয়েছে, আর আমি আশা করি যে জানুয়ারির মধ্যে আমরা ওয়ার্ক অর্ডার পাবো। হ্যাঁ, যদি পাই যে আমরা ইমিডিয়েটলি ওয়ার্ক অর্ডার পেলে আবার আমার ডিসক্রিপশন, আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ওয়ার্ক অর্ডার দিলে লেখা থাকে উইদিন 2 উইকস, আমি চেষ্টা করবো উইদিন 2 ডেজ আরম্ভ করতে আফটার রিসিপ্ট অফ ওয়ার্ক অর্ডার। তো ওয়ার্ক অর্ডারটা হোপফুলি আমি জানাইতে পাবো। शिलचर के जाने माने निजी संगठन ग्लोरियस एनजीओ तथा पुरीना के ओनर संतोष घोष, दिवायन दास तथा रिपन मालाकार के प्रयास से मारूस डकार को आनुष्ठानिक तौर पे स्पोर्ट्स स्पाइक प्रदान किया गया। सूत्र के अनुसार स्पोर्ट्स वैली के ओनर रिपन मालाकार के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में ग्लोरियस एनजीओ के वरिष्ठ हस्तियों के साथ साथ दूसरे सदस्यगण भी मौजूद थे। क्रीड़ा के क्षेत्र में विशेष भूमिका निभाए जाने पर मारूस डकार को यह उपहार प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर खिलाड़ियों के साथ साथ संगठन सदस्यों में खुशी की माहौल देखने को मिली। नमस्कार, আমরা আজকে গ্লোরিয়াসের টিম আমরা আছি। আমার সঙ্গে আছে এখানে দিবায়ন, সঙ্গে রিপন মালাকার, যিনি আমাদের গ্লোরিয়াসের মেম্বার। উনি আমাদের এই মধ্যে আমাদের শিলচরের একজন ক্রিকেটার, ইয়ং ক্রিকেটার, ওনাকে আজকে আমাদের গ্লোরিয়াসের পক্ষ থেকে, যেটা আমাদের স্পোর্টস ভ্যালির ওনার রিপন মালাকার, উনি একটা স্পাইক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারণ আমরা যে প্লেয়ারকে মানে আজকে যেটা স্পাইক দিতে যাচ্ছি সে আর কেউ নয়, সে হলো মারিউস দীক্ষার। ও অনেক ভালো ট্যালেন্টেড প্লেয়ার। ও আমাদের গ্লোরিয়াস টিমে পালঙ্গার প্রিমিয়ার লিগেও খেলছে এই বছর। তো আমি মারিউসকে আমি এখানে একবার ডাকবো, আর আমি রিপন মালাকারকে বলবো উনি যাতে মারিউসের হাতে এই স্পাইকটা তুলে দেন। মারিউস, আমাদের রিপন মালাকার ভাই, উনি স্পোর্টস ভ্যালির ওনার, সুভাষনগর পয়েন্টে ওনার দোকান আছে। উনি আজকে এই স্পাইকটা উনি আমাদের মারুসের হাতে তুলে দিলেন। ভালো বল করবে যাতে এটা দিয়ে তোমার হ্যাট্রিক আসে, আর আগামী দিনে তোমাকে আমরা অনেক বড় জায়গায় দেখতে চাই। मारूस अनेक बेशी टैलेंटेड प्लेयर। मारूस तुम कुछ बोलो तुम्हारा गेम के बारे में। दिन का जो मैच हुआ हम लोग वो तो शुरू में जो हुआ था मैं और तो भी बहुत अच्छा दिया था, लेकिन बाद में क्या हुआ था बीच में संतोष भैया ने हम लोग 3 विकेट 20 विकेट निकाला। बाद में हम लोग मैच में थोड़ा मतलब
बीच में फंस गया था फील्डिंग की वजह से। और आई होप नेक्स्ट टाइम लोग अच्छा काम करेंगे, अच्छा फील्डिंग। गुड, अच्छा से करना। गुड मनोज। तो मैं अच्छा से खेलो। मेरे तरफ से एक बैक मिलेगा आपको, और मैं अभी बोल दिया तो अच्छे से खेलो। एक भी गिफ्ट होगा आपको। অনেক ভালো বলো দাদা, জুতাও দিয়েছে এবং ওকে একটা ব্যাটও গিফট করবে। এই যে আমার ছোট ভাইয়ের মতো দেখে দিয়েছি, দেখে লাগলো যে ওকে আমি একটা দেওয়া দরকার, ট্যালেন্টেড প্লেয়ার আছে, তো ওকে দেওয়া খুব জরুরি, তার জন্য আমি ওকে দিয়ে দিয়েছি। আমরা করবো ভালো খেললে আমি ওকে একটা ব্যাট গিফট করবো, ভালো ব্যাট এসজি ব্যাট গিফট করবো ফিউচার। আমরা আশা করি আমরা গ্লোরিয়াসের টিম এইভাবে যাতে কাজ করতে পারি। আর আমি অনেক আনন্দিত রিপন ভাই আমাদের গ্লোরিয়াস টিমে আছে। तो थैंक यू, नमस्कार। आखिरकार शिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती के निर्देश के आधार पर हाजी खुदजा चौधरी स्कूल के बेहाल हालात पर जल्द से जल्द इस क्षेत्र में संस्कार कार्य शुरू किए जाने का आश्वासन दिया गया है। पूर्त विभाग के ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। सूत्र के अनुसार राज्य सरकार की ओर से इस संदर्भ में अहम कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द स्कूल के संस्कार कार्य शुरू किया जाएगा। वास्तुकारों के साथ बातचीत के दौरान पूर्त विभाग के कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित जानकारी दिया और जमे हुए पानी के निष्कासन व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा परिसेवा एक बार फिर से चालू किए जाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। जल्द से जल्द इस संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी और विधायक दीपान चक्रवर्ती इस संदर्भ में निगरानी के जरिए अहम भूमिका भी पालन कर रहे हैं। রাস্তার জন্য জলের সমস্যা হয় নাই। আগে যে আমাদের একটা কালভার্টের আউটলেট ছিল, তারপরে ছিল একটা 2টা বা 3টা খাসল্যান্ডের প্লট। খাসল্যান্ড না সরি মেয়াদিপাট্টা প্লট। ল্যান্ড ওনার কি করেছেন, উনি মাটি বিলিং করেছেন ওনার ল্যান্ডে। বিলিং করার পরে জল যে রাস্তা দিকে যেত সেই রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে এখন জলটা স্ট্যাগনেট হয়ে আছে। এবার একমাত্র সলিউশন এটা ড্রেন করতে লাগবে, কন্টিনিউয়াস ড্রেন করে আউটলেটে আনতে লাগবে, জলের রাস্তা দিতে লাগবে, জলকে বেরিয়ে যেতে দিতে লাগবে। আমাদের পিডব্লিউডি থেকে আমরা এস্টিমেট সাবমিট করেছি, ইতিমধ্যে টেন্ডার কল করা হয়েছে। হয়তো মাস 1.5 মাসের মধ্যে আমাদের টেন্ডার ওয়ার্ক অর্ডার পাবো, পেলে আমরা পিডব্লিউডি রাস্তার আমরা ড্রেন বানাবো। ড্রেন বানালে আমার মনে হচ্ছে যে এই সমস্যার হয়তো সমাধান হবে। জলটা ওই দিকে যেত, এখন জলটা সামনের দিকে যাবে। আর জলটা যে বন্ধ হয়েছে এটা মাটি বিলিং করার জন্য বন্ধ হয়েছে। আমাদের পিডব্লিউডি রাস্তার কেউ কোনো পয়েন্টারে এসে কালভার্টও বন্ধ করে নাই বা রাস্তা কোনো কিছু হাইটও বাড়ায় নাই। যেটা আছে এটাই আছে, আমাদের পিডব্লিউডির জন্য হয় নাই, এটা প্রাইভেট ল্যান্ড ফিলিং করার জন্য রাস্তার আউটলেটটা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন করে স্ট্রেট করে আনতে লাগবে। কাজটা কতদিনের মধ্যে শুরু হবে এটা? আমাদের পজিশনটা বললাম আমি, আমাদের এস্টিমেট সাবমিট করেছি, স্যাংশন হয়েছে, টেন্ডারও হয়ে গেছে। এর মধ্যে ওয়ার্ক অর্ডার যখন ইস্যু হবে, ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করে গভর্নমেন্ট চিফ ইঞ্জিনিয়ার, আমার লেভেলে না। গতিকে আমি আপনাকে বলতে পারবো না আগামী 10 তারিখ থেকে শুরু হবে না 20 তারিখ থেকে শুরু হবে, সিন্স দিস ইজ নট আন্ডার মাই ডিসক্রিপশন। আমি এতটুকু বলতে পারি যে আমরা এস্টিমেট পাঠিয়েছি, এস্টিমেট অ্যাপ্রুভ হয়েছে, টেন্ডারও হয়েছে, আর আমি আশা করি যে জানুয়ারির মধ্যে আমরা ওয়ার্ক অর্ডার পাবো। হ্যাঁ, যদি পাই যে আমরা ইমিডিয়েটলি ওয়ার্ক অর্ডার পেলে আবার আমার ডিসক্রিপশন, আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ওয়ার্ক অর্ডার দিলে লেখা থাকে উইদিন 2 উইকস, আমি চেষ্টা করবো উইদিন 2 ডেজ আরম্ভ করতে আফটার রিসিপ্ট অফ ওয়ার্ক অর্ডার। তো ওয়ার্ক অর্ডারটা হোপফুলি আমি জানাইতে পাবো। कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र के पालंघाट क्षेत्र में स्थित CCJC उच्च माध्यमिक विद्यालय में पालंघाट प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है। दिनेश प्रसाद ग्वाला स्मृति इस पालंघाट प्रीमियर लीग प्रतियोगिता के 27 दिसंबर के मैच में मायांक ब्रदर्स और उदारबन ट्रांसफॉर्म के बीच मैच आयोजित किया गया। टॉस जीतकर मायांक ब्रदर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान में 133 रन संग्रह किए। जवाबी बल्लेबाजी में 19.5 गेंदों पर 8 विकेट के नुकसान में 134 रन संग्रह कर उदारबन ट्रांसफॉर्मर ने इस मैच को जीता। आखिरकार इस क्षेत्र में 2 विकेट से उदारबन ट्रांसफॉर्मर को जय मिली। इस दिन की इस खेल में मैन ऑफ द मैच के रूप में अभिषेक देव को चयन किया गया, जिन्होंने 31 रन बनाए और केवल 22 गेंदों का उन्होंने सामना किया, जिनमें 4-4 और 1 छक्का शामिल था। इस दिन जाने माने हस्तियों की मौजूदगी में पुरस्कार वितरणी कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस दिन की पुरस्कार वितरणी कार्यक्रम में जाने माने फुटबॉलर तथा भूतपूर्व जिला स्तर के खिलाड़ी अब्दुल सलाम अहमद ने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार उदारबन ट्रांसफॉर्मर के खिलाड़ी को प्रदान किया। आयान भट्टाचार्य को मैन ऑफ द मैच मिलने पर दलीय सदस्यों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली। सूत्र के अनुसार आने वाले 28 दिसंबर से
हर रोज 2 मैच आयोजित किए जाएंगे। पहला मैच सुबह 9 बजे शुरू किया जाएगा, जिसमें शिव दुर्गा क्लब व स्पोर्टिंग स्पिरिट यूथ क्लब के बीच मैच आयोजित होगा। दूसरे मैच दोपहर 12:30 पर शुरू किया जाएगा, जिसमें रंगपुर हीरोज के साथ बाम राइनोस के बीच मुकाबला होगा। इस क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर क्रिकेट माहौल तथा खिलाड़ियों के बीच काफी उत्साह व उमंग की लहर देखने को मिल रही है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर के कसार कॉलेज क्षेत्र में सीसीटीवी खराब रहने पर हालात हो रहा है नाजुक, बढ़ रही है चोरी की वारदात, परेशानी झेल रहे हैं छात्र छात्राएं। कछार जिले के कालाइन क्षेत्र में सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत, स्कूल छात्र की मौत को लेकर हुआ सड़क अवरोध, फुटपाथ में गैर जिम्मेदाराना गतिविधि को दी जा रही है अंजाम। कालीनगर क्षेत्र में वन विभाग के डायक निर्माण के क्षेत्र में की जा रही है घोटाले, आरोप प्रत्यारोप को लेकर इलाके के लोगों में छाई हुई है नाराजगी की दौर। संपन्न हुआ गौड़ीय नृत्य कार्यशाला, डॉक्टर महुआ की मौजूदगी में छात्र छात्राओं ने दिया योगदान। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के कई दिनों पहले ही पधारे राम भक्त जटायु, करीब 10 किलो वजन की जटायु पक्षी को लेकर लोगों में देखी जा रही है हलचल की माहौल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।